nakadalawang malaki ko. Yan, tingnan natin kung 1 kilo din yung isa. O yan guys, oh. Sakto rin, 1 kilo din. Ay, malaki, malaki. Ayan. Nilalakas, oh. Tilapia, tinamaan. Alam ko, tinamaan na to. Tinamaan, ayun. Ay, umiilaw yung mata, parang hipon eh. Oo, ay, malaki, malaki. Ayun, nihila, lakas oh. Lakas. Oo, malakas. Malaki oh. Oh. Nakita ko, umiilaw yung mata sa ilalim eh. Ayun, malaki to. Teka. Ay. Ayan. Malaki ba? Maliit lang. Angat ko na. Angat ka. Ganda ba tama? Hilain ko na. Ha? Ayun. Ayun guys oh. Akin nawa ako sa baba para makita sa video. Ayan guys, huli natin oh. Kinuha ni Kaliskis. Oh guys oh. Oh laki oh. Oh dart natin, kaigsi lang oh. Mama oh. Laki. Hindi ko naman siya hindi ko naman siya natawag nito. Hindi ko alam na siya pala yun. Sa iba ako nakatingin pala, kanina pa pala niya ako pinagmamasdan. Nakita ko lang, umilaw yung mata. Sana madali. Babalik. Ayun, tinamaan. Tinamaan nata. Oh, tinamaan, tilapia. Ayun. Tinamaan. Lagay ko naman matibay na eri. Ayun. Kaya lang, di sila laki nung nahuli mo. Laki na eri. Malaki na rin to. Guys, hirap po pwesto. Ayun guys, nadali natin oh. Lalim nga lang. Ayun, kualin pa yung malayo, yun ang nadali ko. Oh guys oh. Oh, lalim, laki guys oh. Mama oh, laki. Oh. Ayun guys oh. Ay, sige po. Roho, malaki. Oo, guys, roho. Ayan, lakas oh. Lakas niya. Oo. Roho. Teka. Ito na. Maamo ah. Nahugot ata. Ere. Ere, hindi to. Teka lang. Layo na narating. Ayan na. Ayan na. Ayan. Nagawala. Tanaw ba? Malaki ba? Kaya ba hilahin dyan? Teka. Oh, 0.30 lang gamit ka. Hindi kaya, maliit lang pala. Ay, gago na bitawan kay karete, gaga. Ay, nawala. Ay, karete. Ay, nawala.
Yung karete nandun. Nabita ako kay karete. Ayun. Ayun. Uy. Hirap kuhanin na. Ayaw makisama ha. Madali din. Okay guys. Oh, laki oh. Hey guys, champion. Laki. Sulit oh. Eh, naabot natin. Ayun. Kala ko hindi naabot eh. Tilapia. Ayun, malaki-laki rin oh. Ayun guys, tingnan natin layo. Naku, nalablag, nasabit pa. Ayun guys oh. Layo nga lang. Guys, sa plaplan oh. So malayo guys, sa matatama. Oh guys oh, plaplan oh. Laki. Guys oh, laki. So ayun guys, titimbangin na natin yung aking huli yan. Para makita rin niyo kung gaano kalaki yung nahuli kong tilapia. So ito na guys. Ayun guys oh, hindi ko pa to nalilinis, may hasang pa to. Medyo natuyo na nga siya eh. So, kumbaga, gumaan pa siya. So, ayun guys, oh. Oh, tingnan mo, sakto 1 kilo guys, oh. Oh, kaya lang, may mga bituka pa to. Natural lang naman yan, may bituka pa. So, ayun guys, 1 kilo, 1 piraso. So, patong natin yung isa pang malaki. Nakadalawang malaki ko. Ayan, tingnan natin kung 1 kilo din yung isa. Oh, ayan guys, oh. Sakto rin, 1 kilo din. Isang sukat lang sila. Ayun, oh. Konting-konti lang, oh. Diferensya. So, ayan, 2 kilo. 1 kilo, 1 piraso. Laki. O, tapos itong isa, ito maliit lang to. Siguro 1/4 lang to. O, tama nga, 1/4 lang. Pero sulit na. Ayan o, lagpas 5 finger guys. O, tapos ito na yung the moment. Ito na yung pinakamalaki. Pinakamalaking roho na nahuli ko. Ayan, timbangin natin kung gaano siya kalaki, gaano siya kabigat. Ayan, ayan guys, oh. Ayan. Kulang ng 2 guhit para 3 kilo. So, sulit na. Laki nung sibaling na to. So, ayun, maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking munting palabas. So, hanggang sa muli.